नमस्कार सांग मैंने आपण मानू समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा पुओ झील बाहाघर तृतीय भाग। तृतीय भाग में आपण मैंने शुणी अंकित चिन्मयी घर को आसी। चिन्मयी ताकू देखी आश्चर्य हो जाइए। एबे चलतु आग को शुणा। मु आज जाए केवल सार विषय टिके टिके शुणी किंतु भलसे जानी नथिली, तेणु प्लीज तुम्हें मते भूल बुझीबनी। चिन्मयी हसी कहला, नो सार मु आपन को कहीं भूल बुझीबी। आजिकाली दुनिया रे चाकरी करने को निरापद जगह सबुठी मिलेनी। अनेक जगार अभिषेक सार परी चरित्रहीन व्यक्ति अछंती। आपण निजको कहीं दोषी भावुचंती। मो असुविधा समय आपण साहाय्य करिसंती। एइटा मो पाई बहुत बड़ कथा। चाकरी तो आउ रास्ता घाट रे पड़नी जे आपण मो पाई बाछि बाछि भल चाकरी ठीक करि थांते। आपण व्यस्त हुंतुनी। मते लागुछि अभिषेक सार आउ केबे भी मो सह एभली कथा हेबेनी। से मो ऊपर रागी भी नहांती, कारण मु तांकू ना कहिबा परे से मो सह लंच कले आउ ए रिस्ट वाच भी गिफ्ट कले। से दिनर मीटिंग रे मोर भल प्रेजेंटेशन पाई अंकित कहले मते एबे जीवाकू हेबो। अनेक बेलू आसिलेनी। हाँ तुमे केबे आम घर को जाउछ? चिन्नू कहला जीबी। आपनक बर्थडे किंबा किछि स्पेशल ओकेजन जीबी। अंकित हसिकी कहले हौ काली ऑफिस रे देखा हेबा। चिन्नू कहला सार आउ गोटे कथा कहबाकू आपन को भूली जाइछि। अंकित कहले कौन की कथा? चिन्नू कहला सार रोजी मैम पुणी ऑफिस से जॉइन करिवे। अंकित कहले तुमे केमिति जानिलो? चिन्नू कहला रोजी मैम निजे मते फोन करी कहले सार को सहित कथा हेबाकू, तेणु मु आजी सार को अनुरोध कली तांको पुणी थरे जॉब देबाकू। आउ सार भी राजी हेउछंती। अंकित कहले तुमे काहेकि रोजी को एते दया देखाउछ? तुमे जानिछ से आदौ भल झियो नुहे। से तुमको जमा सही पारेनी। आउ तुमे ता पाई सार को अनुरोध करुथिलो। तुमे भी बड़ अजब। चिन्नू कहला सार से भाबुछंती मो पाई तांको चाकरी जाइछि, तेणु ए मिछ दोषरु मुक्ति चाहे। अंकित कहला देख चिन्मयी, अन्य मानक चिंताधारा को आमे बदलई पारिबानी, किंतु अन्य को खुशी देबाकू निजको असुविधा रे पकेइबा बुद्धिमतार काम नुहे। चिन्नू कहला सार जदि मो पाखरे दक्षता अछि आउ मु संपूर्ण ध्यानर सह काम करिबी, तेबे केही मोर किछि करि परिबेनी। अंकित कहला दुनिया को तुमे ए जाए जानिन। लोक माने निज स्वार्थ पाई केते तळको खसी जांती। तुमे चिंता भी करि परिबनी। अच्छा मोर बहुत डेरी हेलानी, मु आसुछि एबे बाय। चिन्मयी किंतु अंकितर पाद छुई जुआर हैला। अंकित घुंची जाई कहला अरे ये कौन मते एमिति प्रणाम करूछ काहेकि? चिन्नू कहला सार आपण केवल मोर सीनियर नुहंती, मो भाई को सांग, तेणु घर को आसीथिबा गुरुजन को प्रणाम करा जाए। अंकित पुणी हसी कहले तुमर प्रत्येक व्यवहार मते अधिक आपणार लागुछि। भगवान तुमको बहुत खुशी दियंतु। तापरे अंकित चली गले। आउ चिन्नू तार माँ को कहला माँ मु आज राति रे किछि खाइबिनी, तुमे केवल बापा पाई आउ तुम पाई रोषेई करिबो। चिन्नूर माँ कहले अरे मु आज राति रे कहा पाई भी रोषेई करिबिनी, काहेकि ना से अंकित आजी केते सबु मिठा आनिथिले, मोर तो रोषेई सरी जाइथिला, तेणु से सबु सेमिति रखा हेछि। चिन्नू रोषेई घर को जाई देखे तो सबु ता पसंदर मिठा। केमिति गोटे अजଣା भावना कबलित कला चिन्नूर मन को। चिन्नू मने मने कहिला अंकित सार प्रति मो मनरे गोटे अलगा भावना सृष्टि होछि, जेमिति केही निजर लोक। बोधे आर जन्म रे से मोर केही रक्त संपर्क हेतिले, सेइथिपाई ए जन्म रे तांको प्रति आपे आपे विश्वास भरोसा आउ सम्मान आसी जाउछि। ता परदिन चिन्नू ऑफिस रे पहुंची आश्चर्य हेगला, कारण से बसुथिबा चेम्बर रे रोजी बसिथिला। चिन्नू भाबिला मते कौन अभिषेक सार चाकीरू बाहर करदेले कि? रोजी चिन्नू को देखी हाय कही कथा हला, किंतु चिन्नू पूरा चिंतारे पड़ी जाइथिला। एतिकी बेले पियन आसी कहला अरे मैडम आपनको पाई नुआ चेम्बर प्रस्तुत अछि, आसंतु। सॉरी मैडम टिके मोर अन्य मनस्कता पाई आपण केते समय अपेक्षा कले। नु कहला ना ना एमिति हे जाए, आपण छोट छोट कथारे सॉरी काहेकि कहउचंती। तापरे चिन्नू निज नुआ चेम्बर देखि खुशी हैला। तार पूर्व चेम्बर अपेक्षा एटा अधिक भल थिला। चिन्नू संगे संगे निज बैग रखी लैपटॉप रे काम स्टार्ट करिदेला। प्राय अध घंटा परे अभिषेक सार आसिले। आउ निज चेम्बर को जाऊ जाऊ चिन्नू कहले चिन्मयी टिके काम अछि तुम पाखरे। चिन्नू संगे संगे कहला सार एबे जाउची सार। चिन्नू भीतर को गला परे अभिषेक कहले बस चिन्मयी मते प्रोजेक्ट काम रे मुंबई जिबार अछि, सेठी 3 दिन रहिबाकू हेबो। तुमे मो सहित गले टिके सुविधा हुअंता।
କାରଣ ତୁମ କାମ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। କ'ଣ କହୁଛ? ଚିନୁ ଡରି ଡରି କହିଲା। ସାର୍, ବାପା ବୋଧେ ରାଜି ହେବେନି। ଆପଣ ରୋଜି ମ୍ୟାମ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଅଭିଷେକ କହିଲେ। ଆରେ ତୁମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ତୁମେ ରୋଜିଠୁ ବେଟର ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ସହ ଯିବାକୁ କହୁଛି। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ତୁମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି। ଚିନୁ କହିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ହେବ। ଅଭିଷେକ କହିଲେ ଓକେ, ଆଜି କଥା ହେଇଯିବ ଆଉ ମୋତେ ଆଜି ରାତିରେ ଜଣେଇବ। ଏବେ ତୁମେ ଯାଅ। ଚିନୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ କରିବ ଏବେ? ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା ବି କରିହେବନି କି ଯିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲି। ଏତିକିବେଳେ ଅଙ୍କିତ ସାର୍ ଆସିଲେ କିଛି ଫାଇଲ୍ ନେବାକୁ। ଚିନୁ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବା କଥା କହିଲା। ଅଙ୍କିତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ ନା ନା, ତୁମେ ମନା କର। ଚିନୁ କହିଲା ସାର୍ ରାଗିଯିବେ। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ ରାଗିଲେ ରାଗନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେବ। ଅଙ୍କିତ ଯିବା ପରେ ଚିନୁ ଟିକେ ହସିଦେଇ ଭାବିଲା, ସତରେ ଅଙ୍କିତ ସାର୍ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ, ଠିକ୍ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପରି। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା କାଟି ଯାଇପାରିବିନି। ଏମିତିରେ ମୋର ବି ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଅଭିଷେକ ସାର୍ଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ। ବଡ଼ ଲୋକ ଏମାନେ, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ସହଜେ? ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଏଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଯିବାଟା ମୂର୍ଖାମି। ଚିନୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ। କ'ଣ କହିବ ଅଭିଷେକ ସାର୍ଙ୍କୁ? କେମିତି ଭାବେ ମନା କଲେ ସେ ନ ରାଗିବେ? ବାପାଙ୍କ କଥା କହି ମନା କରିବି? ଆଉ ଯଦି ସାର୍ କୁହନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ, ତେବେ ବାପା ତ ରାଜି ହେଇଯିବେ। କ'ଣ କରିବି? ରାତିରେ ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଫୋନ୍ ଆଣି ଅଭିଷେକ ସାର୍ଙ୍କ ନମ୍ବର ଲଗେଇବାକୁ ବସିଛି। ହଠାତ୍ ସେପଟୁ ଅଭିଷେକ ସାର୍ଙ୍କର କଲ୍ ଆସିଲା। ଚିନୁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଅଭିଷେକ କହିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ମୁମ୍ବାଇ ଯିବା କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍, ଆଉ ମୁଁ ବି ଯାଉନି। ମୋର କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି ଏଠି, ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଲେ କାହାକୁ ତ ଯିବାକୁ ହେବ। ଅଙ୍କିତକୁ କହିଛି, ସେ ଯିବ ଆଉ ତା ସହ ରୋଜି ଯିବ। ଅଙ୍କିତ ଯିବା କଥା ଶୁଣି ଚିନୁ କହିଲା ସାର୍, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ବାପା ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ତେବେ ମୁଁ ଅଙ୍କିତ ସାର୍ଙ୍କ ସହ ଯିବି। ଅଭିଷେକ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ କାଲିଠୁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ। ମୁଁ ରୋଜିକୁ ମନା କରିଦେଉଛି। ଅଭିଷେକ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ। ଚିନୁ ଏବେ ଅଙ୍କିତ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇ କହିଲା ସାର୍, ଆପଣ ତାହେଲେ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଛନ୍ତି? ଅଙ୍କିତ କହିଲା ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯିବାକୁ, ସେ ପୁଣି ରୋଜି ପରି ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜର ଝିଅ ସହ। ଚିନୁ ହସିକି କହିଲା ନା ନା, ରୋଜି ମ୍ୟାମ୍ ଯିବେନି, ମୁଁ ଯିବି ଆପଣଙ୍କ ସହ। ଅଙ୍କିତ କହିଲା ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଚିନୁ କହିଲା ହଁ, ଅଭିଷେକ ସାର୍ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଅଙ୍କିତ କହିଲା ଆରେ ଅଯଥାରେ କାହିଁକି ଟ୍ରାଭେଲିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିଲ? ଚିନୁ କହିଲା ନା ସାର୍, ମୁଁ ଯିବି। ମୋର ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅନେକ କାମ ଶିଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ କୌଣସି ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିନି। ଅଙ୍କିତ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଶୋଇପଡ଼। ସାର୍ ଯଦି ତୁମକୁ ମୋ ସହ ପଠାଇବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ବାଏ। ଏପଟେ ରୋଜି ନିଜର ଯିବା କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ କଥା ଶୁଣି ରାଗିଗଲା। ତାର ପ୍ରବଳ ରାଗ ହେଲା ଚିନୁ ଉପରେ। ମନେ ମନେ କହିଲା କେଇଟା ମାସ ହେବ ଜଏନ୍ କରିଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଏମାନେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶଳା ଏ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଭାରି ଖରାପ। ସବୁବେଳେ ବିବାହିତ ଲୋକ ହେଇ କୁଆଁରୀ ଆଡ଼କୁ ଆଖେଇବେ। ଅବିବାହିତ ଝିଅଟେ ଦେଖିଲେ ଏମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ। ତା ନହେଲେ ଅଭିଷେକ ସାର୍ ଚିନ୍ମୟୀ କଥାରେ ଉଠ୍ ବସ୍ ହେଉନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ବି ସହଜେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଅପେକ୍ଷା କର ଚିନୁ, ମୁଁ ତତେ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଏମିତି ନାମ ଦେବି ତୁ ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲିବୁନି। ରୋଜି ଅଙ୍କିତ ସହିତ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବା କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ ହେବା ଶୁଣି ମନେ ମନେ ଚିନୁ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଛି। ସାଧାରଣରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଶଂସା କିମ୍ବା ଉନ୍ନତିକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତିନି। ଈର୍ଷା ହେଉଛି ନାରୀର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ରୋଜି ପରି ଜଣେ ନ୍ୟୁନ ମାନସିକତାର ଝିଅ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବ କିପରି? ସେ ମନେ ମନେ ଚିନୁକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ତା ପରଦିନ ଅଙ୍କିତ ଓ ଚିନୁ ଆବଶ୍ୟକ ଫାଇଲ୍ ସେଟ୍ ଓ ନିଜର ଅଳ୍ପ କିଛି ଲଗେଜ ସହ ମୁମ୍ବାଇ ବାହାରିଲେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟ ଥାନ୍ତି। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ, ତୁମର ଆଗକୁ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଚିନୁ କହିଲା କୋଉ ପ୍ଲାନ୍ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଅଙ୍କିତ କହିଲା ତୁମ ବାହାଘର କଥା। କେମିତିକା ପୁଅ ତୁମର ପସନ୍ଦ? ଚିନୁ ହସି କହିଲା ଯଦି ସତ କହିବି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ମୋତେ ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରି ପୁଅ ପସନ୍ଦ, ଯିଏ ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବ, ନିଜ କାମରେ ନିଷ୍ଠା ରଖିଥିବ, ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିବ। ଅଙ୍କିତ ଜୋରରେ ହସି କହିଲେ ତା ମାନେ ତୁମେ ଏଯାଏଁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନ? ଆରେ ଏବେ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ତ ଏବେ ଇନକମ୍ ବି କରୁଛ। ଚିନୁ ଟିକେ ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା
ସାର୍ ଆପଣ ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଅଙ୍କିତ କହିଲେ ସରି ପ୍ଲିଜ୍ ରାଗନି। ମୋର ପଚାରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯଦି କେହି ପିଲା ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ ଥାଏ ତେବେ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରି ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ବାହାଘର କରିଦେବି। ଚିନ୍ମୟ ଆସିଲେ ଆସୁ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଚିନୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଅଙ୍କିତର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲା ସତରେ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି? ଅଙ୍କିତ କହିଲେ ହଁ, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ କ'ଣ ଏଯାଏଁ ସେ ଅଧିକାର ପାଇନି? ଚିନୁର ଆଖି ଲୁହ ଛଳ ହେଇଗଲା। ସେ କହିଲା କେହି ଅଛି ନା ଅତି ନିଜର ହେଇଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଅଙ୍କିତ ଚିନୁର ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଲକା ବାଡ଼େଇ କହିଲେ ହଉ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୁଅନି, ପୁଣି କବି ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସେଟ୍କୁ ଭଲରେ ଚେକ୍ କରିଥିଲ? ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଚିନୁ କହିଲା ଅଛି ସାର୍। କାଲିର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଫୁଲି ପ୍ରିପେୟାର ଆଉ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି। ଦୁହେଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମୁମ୍ବାଇରେ। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ 2ଟା ରୁମ୍ ବୁକ୍ ହେଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଚିନୁ ଅଙ୍କିତ ରୁମ୍କୁ ଗଲା। ଅଙ୍କିତ ଚିନୁକୁ କହିଲା ଚିନ୍ମୟୀ ଏବେ ଅଭିଷେକ ସାର୍ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଟିକେ ସେଟ୍ ଖୋଲି ଦେଖୁଥାଅ, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ଆସେ। ଚିନୁ କହିଲା କ'ଣ ସାର୍ ଆପଣ ସେତେବେଳୁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିନାହାନ୍ତି? କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳୁ? ଅଙ୍କିତ ହସି କହିଲେ ଜଣେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ସହ କଥା ହେଉଥିଲି। ଚିନୁ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଟିକେ କହିବେ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଅଙ୍କିତ କହିଲା କହିବି ଆସେ। ଚିନୁକୁ ବଡ଼ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ଅଙ୍କିତ ସାର୍ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ। ହଁ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ। ସାର୍ ତାହେଲେ ବଡ଼ ଛୁପାରୋସ୍ତମ। ଚିନୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଭଲ ହେଲା ସାର୍ଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଆଗରୁ କାହିଁକି ଜଣେଇଲେନି? ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ମନର ମାନସକୁ ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସାର୍ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସୋ ତାଙ୍କ ଚଏସ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବ। ଏତିକିବେଳେ ଅଙ୍କିତ ଆସି ବେଡ୍ରେ ବସି ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ କିଛି ବିସ୍କୁଟ୍ ଖୋଲି ଚିନୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଚିନୁ କହିଲା ଆରେ ସାର୍ ମୁଁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମା କିଛି ଲଡ଼ୁ ଦେଇଥିଲେ। ଅଙ୍କିତ କହିଲା ଓକେ ଏବେ ଏକୁ ଖାଅ, ପରେ ଲଡ଼ୁ ଆଣିବ ମିଶିକି ଖାଇବା। ଆଉ କୁହ ନିଜ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଚିନୁ କହିଲା ଆପଣ ମୋତେ ଭୁଲେଇ ଦେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲିଯିବି? ଅଙ୍କିତ ହସି କହିଲେ କୋଉ କଥା? ଚିନୁ କହିଲା ଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ କଥା। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ କିଏ ଆଉ? ମୋ ୱାଇଫ୍ ଶାଳିନୀ। ଚିନୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲା ଆରେ ବାଃ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଡ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନି। ଅଙ୍କିତ ପୁଣି ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ତେବେ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ଯାଉଛି ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ କିଛି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବି। ଚିନୁକୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା ସରି ସାର୍, ଆପଣ ବୋଧେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ। ଆଗରୁ ଆପଣ କେବେ ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବେ ଆପଣ ବ୍ୟାଚଲର। ଅଙ୍କିତ କହିଲା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନି, ତେଣୁ କହିନି। ଆଉ ମୋର ବାହାଘର ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ହେଇଛି। ଶାଳିନୀ ଆଉ ମୁଁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛୁ। ତାଙ୍କ ଘରେ ରାଜି ନଥିଲେ ମୋ ସହ ବାହାଘର ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ଘରୁ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଘରେ ମୋ ମା ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ବି ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଶାଳିନୀ ଆଉ ଫେରିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲା। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମନେଇ ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଶାଳିନୀର ଘର ଲୋକ ଆମ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଶାଳିନୀ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ରହୁଛି। ଚିନୁ କହିଲା କାହିଁକି ଦୁଃଖୀ ରହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନର ମଣିଷ ମିଳିଯାଇଛି ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏମିତିରେ ବି ଗୋଟେ ବିବାହିତ ଝିଅ ପାଇଁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପୁଣି ଆଉ ବାପଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଅଙ୍କିତ କହିଲେ ନା ଚିନ୍ମୟୀ, ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ନୁହେଁ। ଚିନୁ କହିଲା ତେବେ ଆଉ କ'ଣ? ମୋତେ ତ ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କ ପରି କେୟାରିଂ ହଜବେଣ୍ଡ ଥାଉ ଥାଉ କେହି କ'ଣ ଦୁଃଖୀ ହେଇପାରେ। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ ହଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଚିନୁ କହିଲା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? ଆପଣ ମୋ ସହ ସେୟାର କରିପାରିବେନି? ମୁଁ କ'ଣ ସେତିକି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନୁହେଁ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି। ଅଙ୍କିତର ଆଖି ଛଳ ହେଇଗଲା। ସେ ଚିନ୍ମୟୀକୁ ଚାହିଁ କହିଲା ସତ କହିବି ଚିନ୍ମୟୀ, ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ତୁମେ ମୋର ଜଣେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ତେଣୁ ତୁମକୁ କିଛି ଲୁଚେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଭାବେ କାଳେ ତୁମେ କିଛି ଫିଲ୍ କରିବ। ଚିନୁ କହିଲା ମୁଁ କିଛି ଫିଲ୍ କରିବିନି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ ଏଇ 2 ମାସ ତଳେ ଶାଳିନୀର ମିସ୍କାରେଜ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ସେ ଭାବୁଛି କି ତାର ଘରୁ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ତା ବାପା ମାଙ୍କର ଅଭିଶାପ। ମୁଁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି।
ଚିନୁ କହିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମା ନ ହେଇପାରିବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ଏତେ କମ୍ ଦିନରୁ ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ କେତେ ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ପିଲା ହେବ। ଠିକ୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଶାଳିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ମଙ୍କୁ ଫୋନରେ କହିଦେବେ ଏବେ ବୁଢ଼ୀମାନେ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲେଣି ଆଉ ସେ ହତାଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଏବେ ପିଲା। ଲାଇଫକୁ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଅଙ୍କିତ ମୁହଁରେ ଏବେ ଟିକେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଭାବ ଝଲସି ଉଠିଲା। ସେ ଚିନୁକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ସତରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ମନ କଥା କହିଲେ ଦୁଃଖ ହାଲକା ହେଇଯାଏ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛି ତୁମର ଏଇ କେଇପଦ କଥା ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ କରିଦେଲା। ଚିନୁ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା କେବେ ମ୍ୟାଡ଼ମଙ୍କ ସହ କଥା କରେଇ ଦେବେ? ତାଙ୍କୁ ବି ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି କରିଦେବି। ଆଉ ହଁ, ଏଠୁ ଯିବା ପରେ ଶାଳିନୀ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, ସିଓର। ଚିନୁ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। କାଲି ପାଇଁ ନିଜକୁ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି ଆଉ ଫାଇଲ୍ ସବୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବି। ଆଉ ଆପଣ ଫ୍ରି ହେଲେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିବେ। ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ହଁ ଯିବି। ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଦେଇଥିବା ଲଡ଼ୁ ସବୁ ଖାଇଦେବନି, ମୋ ପାଇଁ ରଖିଥିବ। ଚିନୁ କହିଲା, ନା ସାର୍, ଜମା ଖାଇବିନି। ଆପଣ ଗଲେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ଚିନୁ ଗଲା ପରେ ଅଙ୍କିତକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଇ କଥା ଭାବିକି କି ଚିନୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେମିତି ପବିତ୍ର ଭାବନା ଅଛି, ଚିନୁ ମନରେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମିତି ସମ୍ମାନ ଅଛି। କେଜାଣି କାହିଁକି ଚିନୁ ଭାରି ନିଜ ନିଜ ଲାଗେ। ଚିନୁକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁବେଳେ ଜଣକ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଚିନୁର ଚେହେରାରେ ସେଇ ଜଣକ ଛବି ଦେଖାଯାଏ। ଅତୀତର ସେଇ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଅଙ୍କିତର ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଇଗଲା। ଅଙ୍କିତ ଆଉ ଚିନୁର ରୁମ୍କୁ ନ ଯାଇ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲିର ମିଟିଂ ପାଇଁ ବାକି ଥିବା କାମ ସାରି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋବାଇଲ ରିଙ୍ଗ୍ ଶୁଣି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଅଙ୍କିତ ତରତରରେ ଉଠି ଫୋନ୍ ଦେଖେ ତ ଚିନୁର କଲ୍। ଚିନୁ କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କେତେବେଳେ ଉଠିଲେ? ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ଏବେ ତ ଉଠିଲି। ତୁମେ କଲ୍ କରିବା ପରେ ରାତିରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଶୋଇଥିଲି। ଚିନୁ କହିଲା, କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ମଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇ ଡେରି ହେଇଗଲା? ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ଆରେ ନା। ଆଚ୍ଛା ଚିନ୍ମୟୀ, ତୁମେ ଫୋନ୍ ରଖ, ମୋର ଏମିତି ବି ଉଠିବା ଲେଟ୍ ହେଲା। ଏବେ ଜଲ୍ଦି ସବୁ କାମ ସାରି ମିଟିଂକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଚିନୁ କହିଲା, ଓକେ ସାର୍, ବାଏ। ଅଙ୍କିତ ଏବେ ତରବରିଆ ଭାବେ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ନିଜକୁ ମିଟିଂ ପାଇଁ ରେଡି କରି ଚିନୁକୁ ଡାକିବାକୁ ଗଲା। ଚିନୁ କହିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ତୟାର ହେଇସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, ଚିନ୍ମୟୀ, ତୁମେ ଏତେ ଭଲ ଯେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଝିଅମାନେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ସଜବାଜ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ବିରକ୍ତ କରାନ୍ତି। ଶାଳିନୀ ବି ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏତେ ଅଲଗା କେମିତି? ଚିନୁ କହିଲା, ସାର୍, ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରି କେବେ ବି ସମୟର ଦୁରୁପଯୋଗ କରେନି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଜଣେ ୱାର୍କିଂ ଲେଡି। ତେଣୁ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ବାକି ରହିଲା ସଜବାଜ କଥା, ଅଯଥା ସଜେଇ ହେବା ବି ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ତାପରେ ଚିନୁ ନିଜ ଚୁଟିକୁ ଟିକେ ଛାଟି ଦେଇ କହିଲା, ସାର୍, ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଅସୁନ୍ଦର ଯେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ନିଜକୁ ସଜେଇବି? ମୋ ମା କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାନ୍ଦ ପରି। ବାପା କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ କଣ୍ଢେଇ ପରି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଭାବେ। ଚିନୁ କଥା କହି କହି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଅଙ୍କିତ କେବଳ ଚିନୁକୁ ଚାହିଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହସୁଥିଲା। ଦୁହେଁ କାର୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଅଙ୍କିତ ଚିନୁକୁ ବସିବାକୁ କହି କହିଲେ, ଚିନ୍ମୟୀ, ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ତାଠୁ ଅଧିକ ତୁମ ମନ ଆଉ ତୁମ ହୃଦୟ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ମଣିଷ ସୁନ୍ଦର ଯାହାର ହୃଦୟ ସୁନ୍ଦର। ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଥିବା ମଣିଷଟେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରେ, ସେ କ'ଣ କାହାର ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବ? ତେଣୁ ଚେହେରାକୁ ସଜେଇବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମୋ ଆଖିରେ ବୋକା। ହଉ, ତୁମେ ଏବେ ତୁମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଫାଇଲ୍ ଦେଖା ଆଉ ନିଜ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କୁହ। ଚିନୁ କହିଲା, ସାର୍, ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, ଆରେ ପୁଣି କ'ଣ ନର୍ଭସ୍? ତୁମେ ତ ଆଗରୁ ଅନେକ ମିଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସାରିଛ ଆଉ ପ୍ରଶଂସା ବି ପାଇଛ। ଚିନୁ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ମିଟିଂ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ତେବେ ଅଭିଷେକ ସାର୍ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଗାଳି କରିବେ। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, ସେମିତି କିଛି ବି ହେବନି। ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। ଦେଖିବ ଆଜି ବି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ବି ତ ତୁମ ସହ ଅଛି। ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେବ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବି। ତୁମେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଦୁହେଁ ହୋଟେଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଆଉ ମିଟିଂ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଇଥିବା ହଲ୍କୁ ଗଲେ। ଆଗରୁ ଅନେକ କମ୍ପାନୀର ଡିରେକ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଓ ବାକି ଥିବା ଅତିଥିମାନେ ବି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମିଟିଂ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ହେଉଥିଲା। ପାଳି ପଡ଼ିଲା ଚିନ୍ମୟୀର।
खूब सुंदर और स्पष्ट भावे इंग्राजी रे निज कंपानी प्रोजेक्ट प्रेजेंट कला से समस्ते आश्चर्य चाहिथिले ताकू। खूब साधारण पोशाकरे बिना सजबाजर झीटे निर्भीक भाषण सह उपस्थापनार विचक्षणताकू आखि तराटी चाहिथांती समस्ते। आउ सबु आखि भितर दुईटी आखि लाखि रहितिला चिन्मयी उपरे। द्वितीय थर से चिन्मयी को देखुतिले। पुणी थरे चिन्मयी तांको आश्चर्य करि देइथिला। से थिले सुनंदा लिमिटेड कंपानी डायरेक्टर सोहम मिश्र। आखि पता न पकाई सोहम सेमिति चाहिथिले चिन्मयी को। मीटिंग सरिबा परे अंकित और चिन्नू मन खुशी रे गाड़ी पाखक आसुथिले। सोहम को ड्राइवर आसी कहिला, सार आपन को आम सार डाकुछंती। अंकित चिन्नू कहिले, आस मो सह, आज तुमको भी सोहम सार सह परिचित करई देबी। चिन्नू कहिला, मोर जीवा कौन दरकार, से तो केवल आपणक सह देखा करबाकू चाहिचंती। अंकित चिन्नू को बाध्य करी सांगरे नेले। आउ दुहे जाई सोहम को कार पाखरे पहुंचिले। सोहम गाड़ीरू ओह्लाई अंकित सह हैंडसेक कले, किंतु कहिबाकू आरंभ करिबा बेले चिन्नू उपरे आखि पड़िबारु से नीरव हो गले। अंकित पचारिले, सार कहतु कौन कहिबे। प्रथम थर सोहम को लाज लगुला। से निजर एमिति अवस्था पाई आश्चर्य भी हो जाउथुले, किंतु बारंबार चिन्मयी को चाहुतुले आउ नीरव रहुतुले। बहुत चालाक अंकित सोहम को आखिरु बुझिनेले तांको मन कथा आउ कहिले, सार आपण तो चिन्मयी को आगुरु जानती। आपण थरे मते फोन करी कहितिले चिन्मयी को धन्यवाद कहिबाकू। आज तो से आपणक सामनारे। पुणी चिन्मयी आड़कू चाहि कहिले, चिन्मयी सोहम सार हेउछंती आम सहरर जणे आग धाड़ीर बिजनेसमैन। आम अभिषेक सारंक ठारू भी ये आगरे। सोहम तलकू मुह करी सामान्य हसी दे कहिले, अंकित तुमे सतरे बहुत चालाक। मु तुमको मोर प्रशंसा शुणिबाकू डाकिनी, बरं किछि जरूरी कथा कहिबाकू डाकिथिली। एबे किंतु मोर किछि इंपोर्टेंट काम मने पड़ीगला, तेणु तुमे टिके मते आजी फ्री हेले कॉल करिबो। अंकित कहिले, निश्चय सार, मु कॉल करिबी, आपण आसंतु। चिन्मयी नमस्कार कहिला, किंतु सोहम केवल चिन्नू को चाहि टिके हसी दे चलीगले। सोहम जीवा परे चिन्नू कहिला, सार आपण यांकू एते प्रशंसा करती, किंतु मते तो लगुच ये निहाती दायित्वहीन लोक। आपण को डाकिले आउ किछि न कही काम अछि कहिकी पळेइले। अंकित कहिले, चिन्नू मते लगुच सोहम सार तुम सामने बोधे निजकू कंफर्ट भाविलेनी। चिन्नू पुणी चिड़ी कहिला, सेइथिपाई तो मु आसिबाकू मना करुथुली। अंकित कहिले, सुण चिन्नू, आमे प्राइवेट चाकरी करुछे, तेणु आम सहरर सबु बिजनेसमैन को भल भावे जानिबा आमर निहाती आवश्यक। नचे जदि काली किछि कारण जोगु आमे आम चाकरी हरैबा, तेबे अन्य जगह चाकरीटे केमिति पाइबा। आउ तुमे जानिन, सोहम सार सतरे बहुत भल। मु केवल अभिषेक सारंक पाखरे अनेक दिनरु रहिलेनी बोली तांकू छाड़ी पारुनी, नचेत सोहम सारंक परी बॉसक पाखरे काम करिबा भाग्यर कथा। दुहे एमिति कथा हेई पहुँची गले होटेल। चिन्नू कहिला, सार आपण फ्रेश होला परे मो रूम को आसिबे, किछि स्नैक्स अछि मिसी खाइबा। अंकित निज रूम को जाई ड्रेस चेंज करुथिले। तांको फोन रिंग हैला। से देखंती तो सोहम सारंक फोन, तेणु संगे संगे रिसीव कले। सोहम कहिले, सॉरी अंकित, तुमे मते खराब भाविथिबो। अंकित कहला, ना सार, आपण सेमिति काहेकि भाबुछंती, आपण बहुत बिजी लोक, से कथा मु जाने। सोहम कहिले, ना अंकित, सतरे मु तुमको मिछ कहि चली आसिली, कारण मु तुम सह सेई झिया विषय कथा हेबाकू चाहुथिली। तुमे तांको सांगरे नेई आसिलो, मु केमिति तांको सामने तांको विषय पचारि थांती। अंकित कहले, ओ अच्छा, ताहले एबे पचारंतु, कौन जानिबाकू चाहंती। सोहम कहले, सतरे मोर आदौ विश्वास हेउनी जे से फ्रेशर बोली एते टैलेंटेड आउ फियरलेस। मु दुई थर आश्चर्य हेई गलिनी, मत भी एमिति गोटे झिया दरकार। अंकित कहले, बुझी पालिनी सार, आपण को झिया दरकार माने कौन, मैरिज पाई ना जॉब पाई। सोहम कहला, कौन थंटा करुछ, अरे जॉब पाई कहूची। अंकित कहला, प्लीज सार खराब भाविबेनी, आपण ए जाए पार्टी देवार व्यवस्था कलेनी तो सेइथिपाई कहिदेली। सोहम कहले, पार्टी दरकार तो काहेकि, मु कौन बुढ़ा हो गलिनी। अच्छा बाय, परे कथा हेबी। फोन काटी सारी सोहम टिके अन्यमनस्क हो गले। चिन्मयीर सुंदर चेहरा आउ आकर्षणीय कहवा शैली तांको भाविबाकू बाध्य कला। सतरे मते विवाह करबाकू झियटिए दरकार, केवल झियटिए। टंका संपत्ति मोर किछि अभाव नहीं, खाली सुंदर झियटे दरकार, जीए मते बहुत भल पाइबा देब, मो बाबा मामा को सम्मान देब,
आउ मो बिजनेस को आगे नेबाकू मते साहाय्य करिबो। ए सब गुण से झीटी पाखरे अछि। बिना मेकअप रे से बहुत सुंदर। साधारण पोशाक रे असाधारण तार प्रतिभा। मते ठीक एमिति झीटी आवश्यक। अंकित जाई चिन्नू रूम रे पहुँचिला। चिन्नू निज माँ देइथिबा लड्डू और मिक्सचर खोली अंकित को खाइबाकू देला। तुहे खाइबा सह अनेक कथा गपिले। आउ गपिया भितर चिन्नू हठात कहला, जानिछ सार, आपणक सहित मते केबे सीनियर जूनियर फील हुएनी। मते लगे मु जेमिति मो चिक्कू भाई सह अछि। आश्चर्य चाहिए अंकित। लुह जकई आसला तांको आखिरे। चिन्नू कहला, कौन हैला सार, आपण एमिति सीरियस हो गले? अंकित को आखि लुहरे भरीगला। कोह भरा कंठरे कहले, तुमे शुणिब चिन्नू, जानिब काहेकि मु तुमको एते गुरुत्व दे, काहेकि मु तुमर एते जत्न निए, काहेकि मु तुम पई व्यस्त होई पड़े, आउ काहेकि तुमे मो भितरे चिन्मय को अनुभव करुछ। कारण मो मन भी तुमको निज भौणी परि भावे। तुम सह भेट हेला दिनरू मु तुम भितरे मो सान भौणी अनन्या को देखे। जेउ दुख को मु आज को 7 वर्ष हला सही आसुथली, से दुख तुम सह देखा हेबा दिनरू कमी जाइछि। हुए तो मु तुमको एमिति भाभी न थांती जदि तुमे चिन्मय पई दुखी न थांत। चिन्मयर अनुपस्थिति को तुमे जेते अनुभव कर, मु सेते तुमर दायित्व नेबाकू इच्छुक हो जाए। चिन्नू कहला, मते आगे कहंतु, आपणक भौणी एबे कोउठी? से भी कौन भाईक परी विदेश रहउछंती? अंकित कहला, ना, मो गेली भौणी अफेरा राइज को चली जाइछि। आज को 7 वर्ष तले आमे समस्ते आम गाँ को बुलिबाकू जाइथिलु। माँ को लुचिकी से ताहिर केतेक सांग झीक सह नई को गाधेबाकू गला। आउ भरा नईर सुअरे ता पाद खसीगला। ताकू पहरा जना नथिला, तेणु से पानी रे बुड़ीगला। आउ जेतेबेले आमे समस्ते जाई ताकू उद्धार कलु, से आउ नथिला। चिन्नू को बहुत दुख लगिला। से अंकित पाखकू जाई ता आखिरु लुह पोछि कहला, दुख करंतुनी सार, आपणक भौणी एबे आउ कोउठी कुनी परिटिए हे जन्म हेई सारिथिबो। आपण कौन जानी नहांती? आत्मा अजब अमर, आत्मार मृत्यु नाही। अंकित कहला, तुम कथा सत चिन्मयी, किंतु आज को 7 वर्ष हला मु भाई डाक शुणिनी। राखी पूर्णिमा रे राखी बांधिनी। से जीवा दिन ठू आम घरे कुआर पुनेई हेइनी। केमिति भूलिबी कुह निज रक्तर भौणी को? भूली जीवा कौन सहज कथा? ता सह हस थट्टा मजा को नहीं केते स्मृति आज भी मो मन भितरे ताजा हो रही। चिन्नूर आखिरे जकई आसिला लुह। अंकितर निज भौणी प्रति स्नेह देखी भारी ईर्षा हला ताकू। मने पड़िला निज भाई चिन्मय कथा। केमिति बाहाघर परे बापा माँ भौणी समस्त को भूली जाइछि। एमिति कि राखी पूर्णमी रे टिके फोन भी करेनी। जोरे कांदी उठिला चिन्नू। निज मुहरे हाथ दे भो भो होई कांदिला। अंकित आश्चर्य होई पचारिला, कौन हैला चिन्मयी, तुमे हठात एमिति कांदुच काहेकि? चिन्नू कहला, भाईଙ୍କ कथा मने पड़ुछि। से केमिति भूली गले? टिके भी काहाकू मने पकौ नाहंती। मोर आजी भाईଙ୍କ कथा बहुत मने पड़ुछि। अंकित कहला, काहेकि मने पड़ुछि? तुमे ताकू भूली जाओ। से जदि निज दायित्व भूली स्वार्थपर होई केवल स्त्रीर दास होई रहिबाकू चाहुछि, तेबे तुमे काहेकि ता कथा भाबी लुह ढाळुछ? मु कौन चिन्मयर जागा नहीं पारिबिनी? मु आजी तुमको कथा देउछि, बंची थिबा जाए तुमर सुविधा असुविधा निश्चय पाखरे ठिया हेबी। मो पक्षे जेतिकी संभव तुमको साहाय्य करिबी। आउ तुम बाहाघर बेले गोटे बड़ भाईर कर्तव्य टिके भी अवहेला करिबिनी। चिन्नू अंकितर कांधरे मुंड रखी कांदी कांदी कहला, अंकित भाई, आपण निश्चय मोर आर जन्मरे भाई थिले। आपण जेबेठू मो जीवन रे आसीछंती, मु भाईर दुख को भूली जाइछि। चिन्नू मुहरु भाई डाक शुणी अंकित मनरे चिन्नू प्रति गभीर स्नेह सृष्टि हैला। चिन्नू भितरे से निज भौणी अनन्या को अनुभव कला। माने चिन्नू को सुंदर भाईटे मिल जाइछि। आउ सतरे कौन चिन्नू सोहम को बाहा हबो ताहा जानिबा चतुर्थ भागरे। कहानी केमिति लागुछि मते निश्चय कमेंट करी जणेबे। आउ जदि कहानी आपण मानक मन को छुई पारु थाए ताले लाइक टे करिवे, सांग मन सहित शेयर करिवे। आउ जदि मो चैनल रे नुआ अछंती ताले सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे दियंतु। मोर गोटे हिंदी स्टोरी चैनल अछि जहार लिंक मु ए स्टोरी डिस्क्रिप्शन में दे देबी। आपण माने क्लिक कले सुंदर सुंदर हिंदी स्टोरी पढ़ी परिबे और सुनी परिबे। एबे मते विदाय दियंतु। पुणी जल्दी नहीं आसीबी एही कहानीर चतुर्थ भाग। रहुछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।